السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة إيكول بغيو مع الأستاذة راوي مريم في درس جديد. درسنا اليوم مع تلاميذ السنة الأولى بيوف Première AC بيوف. Les opérations sur les nombres entiers et décimaux. العمليات على الأعداد الصحيحة والعشرية. Les opérations sur les nombres entiers et décimaux. Priorité de calcul. Calcul sans parenthèse. أسبقية في الحساب. Calcul sans parenthèse يعني حساب بدون أقواس. Avec des additions et des soustractions. مع الجمع وطرح. Règle 1. Dans un calcul sans parenthèse, dans un calcul sans parenthèse comportant uniquement des additions et des soustractions, on effectue le calcul de gauche à droite. يعني فاش كيكون عندنا حساب بدون أقواس بحال مثلا هذا مكون من جمع وطرح فقط. دابا هذا عندنا الطرح وعندنا الجمع ناقص زائد. On effectue le calcul de gauche à droite. De gauche à droite, c'est-à-dire, si on a par exemple 17 moins 9 plus 3 moins 4, on effectue le calcul de gauche à droite. 17 moins 9 égale à 8. Plus 3 moins 4. 8 plus 3 moins 4. 8 plus 3 égale 11. 11 moins 4 égale 11 moins 4 c'est 7. ملي كنهضروا على الحساب من اليسار الى اليمين يعني كل سطر كنحسب فيه جوج الارقام بحال دابا هذا مع هذا والشيء الاخر كنكتبوه عاوتاني. هذا ملي كيعطينا الخارج 17 ناقص 9 كتساوي 8 غنكتب 8 زائد 3 ناقص 4. 8 غنحسبها مع 3 في السطر الاخر ونعطينا الخارج ونقص منه 4 حتى الاخر. هذا هو دو غوش ا دغوات. Correction d'exemple 1. On calcule A égale 17 moins 9 plus 3 moins 4. On a l'expression A comportant la soustraction, l'addition, la soustraction. Donc, dans l'expression A, il y a l'addition et la soustraction uniquement. Il y a uniquement l'addition et la soustraction. Donc, le calcul commence de gauche à droite. 17 moins 9 égale à 8. Donc, 8 plus 3 moins 4. On calcule de gauche à droite car on a l'addition et la soustraction. 8 plus 3 égale à 11. 11 moins 4 égale 7. عندنا العبارة A. العبارة A مكونة فقط من طرح وجمع. دونك كاش قلنا ننجز العملية من اليسار إلى اليمين. من اليسار إلى اليمين 17 ناقص 9 8. 8 هادو ما كنقيسوهمش. هذا هو من اليسار إلى اليمين. زائد 3 ناقص 4. 8 زائد 3 11 ناقص 4. 11 ناقص 4 هي 7. L'expression P égale 47 moins 12 plus 10. On a dans l'expression P, il y a la soustraction et l'addition. Donc, on commence le calcul d'expression P de gauche à droite. 47 moins 12 égale 35, plus 10. 35 plus 10 égale 45. عندنا في العبارة P طرح والجمع. دونك ننجزو ملي ما كيكون عندنا الطرح والجمع فقط ننجزو العمليات من اليسار إلى اليمين. ومن اليسار إلى اليمين يعني جوج ديال الحدود اللي خصنا نحسبو. شي الاخر كنكتبو كما هو. 47 ناقص 12 35. 35 زائد 10 45. C'est égal 39 moins 14 plus 5 moins 9. 39 moins 14, on a, dans l'expression P, il y a la soustraction et l'addition-soustraction. Donc, l'expression comportant l'addition et uniquement l'addition et la soustraction. On fait le calcul de gauche à droite. Ou bien on commence le calcul de gauche à droite. 39 moins 14 égale 25. 25 plus 5 moins 9. Donc, 25 plus 9 plus 5 moins 9, on a l'addition et la soustraction. Donc, on commence le calcul de gauche à droite.
25 plus 5 égale à 30. 30 moins 9 égale 21. العبارة السي كتحتوي على طرح والجمع فقط. ننجز العملية من اليسار إلى اليمين. 39 ناقص 14 تساوي 25. 25 زائد 5 ناقص 9. 25 زائد 5 هي 30. 30 ناقص 9 هي 21. Dans l'expression D, on a 17 moins 3 plus 4 moins 12. 17, on a la soustraction, l'addition et la soustraction. Donc l'expression D comportant uniquement la soustraction et l'addition. On effectue le calcul de gauche à droite. 17 moins 3 égale 14. 14 plus 4 moins 12. 14 plus 4 égale à 16. 14 plus 4 égale à 18. 18 moins 12 égale à 6. في العبارة دي عندنا طرح وجمع وطرح. دونك ننجز العملية من اليسار إلى اليمين. 17 ناقص 3 14 وهادو كنكتبوه كما هما. 14 زائد 4 ناقص 12. 14 زائد 4 18. 18 ناقص 12 هي 6. B avec des multiplications et divisions. On a déjà étudié avec des additions et des soustractions. B avec des multiplications et des divisions. Règle 2. Dans un calcul sans parenthèse comportant uniquement des multiplications et des divisions, on effectue le calcul de gauche à droite. Si on a l'addition et la soustraction, on effectue le calcul de gauche à droite. Si on a des expressions ou bien un calcul comportant la multiplication et la division, on effectue le calcul de gauche à droite. يعني إذا كان عندنا حساب بدون أقواس يحتوي فقط على الضرب والقسمة ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. إذا احنا في القاعدة الأولى إذا كان عندنا حساب بدون أقواس كيحتوي على الجمع والطرح فقط ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين، ومن اليسار إلى اليمين كل سطر كنديرو فيه العمليات الأولين كنحسبوهم، والسطر الآخر كله كنكتبو كما هو. بالنسبة للغاغ نيميرو 2 أو للقاعدة الثانية في حساب بدون أقواس يحتوي على الضرب والقسمة فقط ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. Exemple 2. Calculer A 48 divisé par 8 fois 3 divisé par 9. On a la division et la multiplication. B 12 divisé par 4 fois 4 fois 2 divisé par 3. On a l'expression P comportant la division et la multiplication, la division. Donc on effectue le calcul de gauche à droite. C égale à 20 divisé par 5 fois 2. On a la division et la multiplication. Donc on effectue le calcul de gauche à droite. D, on a la multiplication, la division, la multiplication, la multiplication. Donc on a l'expression D comportant uniquement la multiplication, la division, la multiplication, la multiplication. Donc on effectue le calcul de gauche à droite. Avec des additions, soustractions, multiplications et divisions. Dans un calcul sans parenthèse comportant des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, on effectue les multiplications et des divisions avant les additions et les soustractions. Je répète, dans un calcul sans parenthèse comportant des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, on effectue les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. Donc في حساب بدون أقواس يحتوي على الجمع والطرح والضرب والقسمة ننجز العمليات أو لا ننجز الضرب والقسمة قبل الجمع والطرح. يعني عندي واحد الحساب أو واحد العبارة فيها جمع طرح ضرب قسمة بدون أقواس كنسبقوا الضرب والقسمة على الجمع والطرح. Correction d'exemple 2. On calcule. On a
A égale 48 moins 8 plus 3 moins 9. On a dans l'expression A, il y a la division, la multiplication, la division. Donc, on effectue le calcul de gauche à droite. 48 divisé par 8 égale à 6, car 6 fois 8 égale à 48. Donc, on écrit 6 fois 3 divisé par 9. On a la multiplication, la division. Donc, on commence de gauche à droite, ou bien on effectue le calcul de gauche à droite. 6 fois 3 égale à 18. 18 divisé par 9 égale 2. في العبارة A تساوي 48 مقسومة على 8 في 3 قسمة 9. عندنا العبارة تحتوي على قسمة وضرب فقط. إذا ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. كيف قلت لكم ملي كنجزو يلا كنديو هاد الجوج، الاخرين كيتكتبوا كما هما. 48 مقسومة على 8 هي 6. 6 في 3 قسمة 9. عندي العملية فيها ضرب وقسمة. ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. 6 في 3 18. 18 مقسومة على 9. 18 مقسومة على 9 هي 2. Dans l'expression B, on a la division, la multiplication, la division. Donc, on effectue le calcul de gauche à droite. P égale 12 divisé par 4 fois 4 fois 2 divisé par 3. Donc, 12 divisé par 4 égale 3. Car 3 fois 4 égale 12. On écrit 3 fois 4 fois 2 divisé par 3. On a la multiplication, la division. Donc, on effectue le calcul de gauche à droite. 3 fois 4 égale 12. Fois 2, divisé par 3. On a la multiplication, la division. Donc, on effectue le calcul de gauche à droite. 12 fois 2 égale 24. 24 divisé par 3 égale à 8. في العبارة P عندنا القسمة والضرب. ضرب قسمة. إذا ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين، وكما قلت لكم من اليسار إلى اليمين في كل سطر يلا كنجزو عملية وحدة، والآخرين كنكتبوهم كما هما. 12 مقسومة على 4 هي 3. هادشي كل اللي من الوراء 12 مقسوم على 4 كله كيتكتب كما هو. غتخرج لنا 3 في 4 في 2 قسمة 3. عندنا ضرب قسمة. ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. 3 في 4 12 في 2 قسمة 3. عندي ضرب قسمة. ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. 12 في 2 هي 24. 24 مقسومة على 3 هي 8. Dans l'expression C, on a la division, la multiplication. Donc, on commence de gauche à droite. 20 divisé par 5 égale à 4, car 4 fois 5 égale à 20. Donc, on écrit 4 fois 2. 4 fois 2 égale 8. في العبارة C عندي 20 قسمة 5 في 2. عندي القسمة والضرب. ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. من اليسار إلى اليمين عفوا. عندنا 20 مقسومة على 5 هي 4. 4 في 2 8. Dans l'expression D, on a la multiplication, la division, la multiplication. Donc, on commence de gauche à droite. 5 fois 2 égale 10 fois 4. 10 divisé par 4. Pardon, je répète. D égale à 5 fois 2 divisé par 4 fois 8 fois 0,5. On a la multiplication, la division. Donc, on commence de gauche à droite. 5 fois 2 égale à 10. 10 divisé par 4 fois 8 fois 0,5. On a la division, la multiplication. Donc, on commence de gauche à droite. 10 divisé par 4 égale à 2,5. 2,5 fois 8 fois 0,5. 2,5 fois 8 égale 20. 20 fois 0,5 et 0,5 égale 10. 0,5 c'est-à-dire 1 égale à 1 sur 2. Alors 20 fois 0,5 ou bien 20 fois 1 sur 2. C'est-à-dire 20 divisé par 2. في العبارة دي عندنا ضرب قسمة ضرب ضرب. إذا ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. 5 في 2 10. 10 مقسومة على 4 في 8 في 0.5. عندنا قسمة عندنا ضرب. ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. 10 مقسومة على 4 هي 2.5. 2.5 هادو اللي كاينين هنا كلهم كنحطوهم ملي كنقولوا ننجزو من اليسار إلى اليمين.
2.5 في 8 في 0.5. 2.5 في 8 هي 20. 20 في 0.5 هي 10. 0.5 تساوي 1 على 2. 20 في 0.5 أو 20 في 1 على 2، يعني 20 مقسومة على 2 اللي هي 10. Exemple 3. Calculez 8 plus 5 fois 3 moins 10 fois 2. On a l'addition, la multiplication, la soustraction et la multiplication. Dans l'expression D, on effectue la multiplication avant l'addition et la soustraction. Dans l'expression B, 17 plus 3 fois 2 moins 10 divisé par 5. On a l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. On effectue la multiplication et la division avant l'addition et la soustraction. C égale 2 fois 2 plus 3 moins 6 divisé par 3. On a la multiplication, l'addition, la soustraction et la division. On effectue la multiplication et la division avant l'addition et la soustraction. D égale 25 moins 20 divisé par 2 plus 6. On effectue la division avant la soustraction et l'addition. Deuxièmement, calcul avec parenthèse. Règle 4. Dans un calcul avec parenthèse, on effectue d'abord les calculs dans les parenthèses les plus internes. يعني فاش كيكون عندنا الحساب بأقواس، قبيله قرينا الحساب بدون أقواس، دابا غنديرو الحساب بأقواس. خاصنا ننزو ما بداخل الأقواس هو الأول، يعني بدءا بالأقواس الداخلية. شنو هما الأقواس الداخلية؟ يعني بحال مثلا كان عندي معقوفات وكان عندي أقواس، كنبداو بهاد الأقواس الداخلية هما الأولين، عاد المعقوفات كتبدل بقوس. راني غنشرح هادشي. Exemple 4. Calculer. On a 15 moins parenthèse 3 plus 9 plus 2 fois 7. B égale 118 moins parenthèse 4 fois 12 moins 2 fois 7. C égale 13 plus crochet 15 moins parenthèse 3 plus 4. D égale crochet 7 plus parenthèse 11 moins 10 fois parenthèse 13 moins 7. E égale crochet 8 plus 13,5 moins 3,5 fois parenthèse 9,6 moins 5,6. Correction d'exemple 3. On calcule. On a A égale 8 plus 5 fois 3 moins 10 fois 2. On a dans l'expression A le calcul sans parenthèse comportant l'addition, la multiplication, la soustraction et la multiplication. On effectue la multiplication avant l'addition et la soustraction. On a 8 plus 5 fois 3 moins 10 fois 2. 8, on écrit 8 plus 5 fois 3 égale à 15. Moins 10 fois 2 égale 20. Car on a la propriété de multiplication. 8 plus 5 moins 20, on a l'addition et la soustraction. Donc, on effectue le calcul de gauche à droite. 8 plus 15 égale 23. 23 moins 20 égale 3. في العبارة A عندنا حساب بدون أقواس كيحتوي على جمع، ضرب، قسمة، عفوا ناقص، طرح. عندنا بالنسبة للعبارة A حساب بدون أقواس يحتوي على جمع، طرح، ضرب. إذا القاعدة كتقول لنا كنسبقوا الضرب على الجمع والطرح. فين هو الضرب؟ الضرب هو هذا وهو هذا، خصهم يتحسبوا بجوج لأننا قلنا كنسبقوهم. اش غتولي لنا؟ 8 زائد 5 في 3 هي 15 ناقص 10 في 2 20. 8 زائد 15 ناقص 20 كيولي عندنا القاعدة الأولى حساب يحتوي على جمع وطرح. ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. 8 زائد 15 تساوي 23. 23 ناقص 20 هي 3. Dans l'expression P, on a 17 plus 3 fois 2 moins 10 divisé par 5. On a dans l'expression P, on a l'addition, la multiplication, la soustraction
la division. Donc, on effectue la multiplication et la division avant l'addition et la soustraction. 17 plus 6 moins 2. 17 plus 6 égale 23 moins 2 égale 21. 21. في العبارة B عندنا حساب بدون أقواس يحتوي على جمع ضرب طرح قسمة. كتسبقوا الضرب والقسمة على الجمع والطرح. 17 3 fois 2 égale 6 moins 10 divisé par 5 égale à 2. Donc 17 plus 6 moins 2. 17 plus 6 moins 2. عندي جمع ضرب طرح قسمة. إذا في العبارة B الأسبقية للضرب والقسمة. 17 3 في 2 هي 6 كتولي 17 زائد 6 10 مقسومة على 5 هي 2 ناقص 2. بالنسبة للسطر الثاني عندنا عبارة تحتوي على جمع وطرح. ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. 17 زائد 6 هي 23 ناقص 2 هي 21. L'expression C égale 2 fois 2 plus 3 moins 6 divisé par 3. On a la multiplication, l'addition, la soustraction et la division. On effectue la multiplication et la division avant l'addition et la soustraction. Donc 2 fois 2 égale à 4, plus 3, moins 6 divisé par 3 égale à 2. On a l'addition et la soustraction. On effectue le calcul de gauche à droite. 4 plus 3 égale à 7, moins 2 égale 5. في العبارة C عندي ضرب جمع طرح قسمة. الأسبقية للضرب والقسمة. إذا 2 في 2 4 زائد 3 ناقص 2. درنا الضرب والقسمة درناهم بجوج دقة وحدة. من بعد اش كيولي عندي؟ كيولي عندي جمع وطرح. دونك من اليسار لليمين 4 زائد 3 7 ناقص 2 اللي هي 5. D égale 25 moins 20 divisé par 2 plus 6. On a la division. Donc, on effectue la division avant la soustraction et l'addition. Donc, on a 25 moins 20 divisé par 2 égale à 10, plus 6. 25 moins 10 plus 6, on a la soustraction et l'addition. Donc, on commence de gauche à droite. 25 moins 10 égale à 15. 15 plus 6 égale 21. Correction d'exemple 4. On calcule. On a A égale 15 moins, parenthèse, 3 plus 9 plus 2 fois 7. On a dans l'expression A, on a la soustraction, les parenthèses et on a la multiplication. Donc, on effectue les calculs à l'intérieur des parenthèses et on a la multiplication, on effectue la multiplication avant l'addition et la soustraction. Donc 15, 3 plus 9 égale à 12. 15 moins 12 plus, on a la multiplication, donc 2 fois 7 égale 14. 15 moins 12 plus 14, on a la soustraction et l'addition. On effectue le calcul de gauche à droite. 15 moins 12 égale à 3. 3 plus 14 égale 17. في العبارة A عندي طرح أقواس جمع ضرب. الأسبقية للأقواس وللضرب. 15 ناقص 3 زائد 9 12. 2 في 7 14. شنو كيبقى عندي؟ كيبقى عندي طرح وجمع. ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. 15 ناقص 12 3. 3 زائد 14 17. B égale 118 moins 4 fois 12 parenthèse moins parenthèse 2 fois 7. On effectue les calculs à l'intérieur des parenthèses. 118 moins 4 fois 12 égale 48 moins 14. On a la soustraction, donc on effectue le calcul de gauche à droite. 118 moins 48 égale 70 moins 14 égale 56. عندي في العبارة B عندي طرح أقواس شنو اللي غنسبق ما بداخل الأقواس. 118 ناقص 4 في 12 48 ناقص 2 في 7 14. يعني خرجت هادو اللي ما بداخل الأقواس. من بعد شنو كيبقى عندي؟ كيبقى عندي طرح غندير ننجز العمليات من اليسار إلى اليمين. 118 ناقص 48 هي 70. 70 ناقص 14 56.
c'est égal 13 plus crochet, 15 moins 3 plus 4. On a, dans l'expression P, on a les parenthèses, les crochets et les parenthèses. Donc, on effectue le calcul à l'intérieur des parenthèses les plus internes. 13, on remplace les crochets par parenthèses et on supprime les parenthèses à l'intérieur. Donc 15 moins 3 plus 4 égale 7. On a parenthèses, donc on calcule à l'intérieur des parenthèses. 13 plus 8, 15 moins 7 égale 8. Donc 13 plus 8 égale 21. في العبارة سي عندي معقوفات وعندي أقواس. غنحسبوا الأقواس الداخلية، ما غيبقاوش عندي أقواس. إذا المعقوفة خصها تبدل بقوس حيت ما كاينش أقواس. علاش غنديرو معقوفة؟ المعقوفة كنديروها حتى كيكونوا أقواس. مادام غنحيدوا هاد الأقواس غنحسبوا ما غيبقاش عندي أقواس. إذا المعقوفة تبدل بقوس. 13 زائد قوس 15 ناقص 7. من بعد كنحسبوا ما بداخل الأقواس. 15 ناقص 7 هي 8. 13 زائد 8 21. دي on a crochet 7 plus parenthèse 11 moins 12 moins 10 pardon fois parenthèse 13 moins 7. On calcule à l'intérieur du parenthèse le plus interne et on remplace les crochets par parenthèse. Parenthèse 7, 11 moins 10 égale à 1. 7 plus 1 fois. On calcule à l'intérieur des parenthèses 13 moins 7 égale 6. 7 plus 1 égale 8. 8 fois 6 égale 48. في العبارات دي عندي معقوفات أقواس وأقواس. خصنا غنحسبوا ما بداخل الأقواس الداخلية. من بعد حيت ما غيبقاوش، غيبقى عدد، اش غتولي معقوفه وعدد ما يمكنش. اذا المعقوفه تبدل بقوس مع ازاله الاقواس الداخليه. 7 زائد 11 ناقص 10 هي 1 في 13 ناقص 7 هي 6. من بعد شنو عندنا ضرب وعندي اقواس. اذا غنسبقوا الاقواس للحساب داخل الاقواس. 7 زائد 1 هي 8. 8 في 6 هي 48. Dans l'expression E, on a crochet 8 plus parenthèse 13,5 moins 3,5 fois 9,6 moins 5,6. On remplace les crochets par parenthèse et on supprime les parenthèses car on calcule à l'intérieur des parenthèses. 8 plus 13,5 moins 3,5 égale 10. 8 plus 10 fois 9,6 moins 5,6 égale à 4. 8 plus 10 fois 4, on a parenthèse. Donc, on calcule à l'intérieur des parenthèses. 8 plus 10 égale à 18. 18 fois 4 égale 72. في العبارة E لدينا معقوفة قوس وعندنا قوس. إذا 8 بلس 8 معقوفة 8 زائد 13.5 ناقص 3.5 قوس معقوفة في 9.6 ناقص 5.6. غنحسبوا الأقواس الداخلية وغنبدلوا المعقوفة بقوس. 8 زائد 13.5 ناقص 3.5 هي 10 في 4. 8 زائد عندي أقواس دونك غنحسب ما بداخل الأقواس. 8 زائد 10 18 في 4 اللي هي 72. La distributivité هي التوزيعية. Propriété A, P, K sont des nombres décimaux. On a K facteur de A plus P égale à K fois A plus K fois P. Si on a A supérieur ou égal à P, K facteur de A moins P égale à K fois A moins K fois P. التوزيعية هذا كيتسمى نشر. من هنا لهنا كيتسمى نشر ومن هنا لهنا كيتسمى تعميل. غنقراو في الدورة الثانية إن شاء الله. ك عامل A زائد B يعني هاد ك خصها تضرب في A زائد ك في B. هادي خصها تضرب في هادي وفي هادي ولكن مع احترام هاد الإشارة اللي كاينة في الوسط خصها تبقى في الوسط. ك في A زائد ك في B. هنا درنا A خصها تكون كبر من B. علاش؟ لأننا عندنا الطرح. إذا لزتي ودرتي ما خديتيش بعين الاعتبار A تكون كبر من أو تساوي B غادي يعطينا عدد سالب وحنا مازال ما قريناش الأعداد السالبة. كعامل ل A ناقص B هي ك في A. الإشارة خصها تبقى كما هي ك في B. من هنا لهنا نشر من هنا لهنا تعميل.
Exemple 5, on calcule les deux, calculer de deux façons. A égale 8 facteur de 17 plus 4, B égale 3 fois 2 plus 3, C égale 7 facteur de 2 plus 4, D égale 5 plus 3 fois 4, E égale 10 moins 9 parenthèse fois 27, et F égale à 15 fois A moins 7 fois A, G égale 5 fois X plus 3 fois X. Correction d'exemple 5. On calcule de deux façons. A égale 8 facteur de 17 plus 4. Soit on calcule, première façon, on calcule à l'intérieur des parenthèses. 8, 17 plus 4 égale à 21. 8 fois 21 égale 168. Ou bien on applique la propriété. K facteur de A plus B égale à K fois A plus K fois B. 8 facteur de 17 plus 4 égale 8 fois 17 plus 8 fois 4. 8 fois 17 égale à 136, plus 8 fois 4 égale 32. 136 plus 32 égale 168. L'expression P égale 3 fois 3 facteur de 2 plus 3. On calcule, première façon, on calcule à l'intérieur des parenthèses. 3 fois 2 plus 3 égale 5. 3 fois 5 égale 15. Ou bien on applique la propriété. K facteur de A plus B égale à K fois A plus K fois B. P égale 3 facteur de 2 plus 3 égale à 2 fois, 3 facteur de 2 plus 3 égale à 3 fois 2 plus 3 fois 3. 3 fois 2 égale à 6 plus 9. 6 plus 9 égale 15. C égale 7 facteur de 2 plus 4. Première façon, on calcule à l'intérieur des parenthèses. 7 fois 2 plus 4 égale à 6. 7 fois 6 égale 42. C égale 7 facteur de 2 plus 4. On applique la règle. K facteur de A plus B égale à K fois A plus K fois B. 7 fois 2 plus 7 fois 4. 7 fois 2 égale 14 plus 28 égale 42. D égale 5 plus 8 fois 4. On calcule à l'intérieur des parenthèses. 5 plus 8 égale 13. 13 fois 4 égale 52. Ou bien on applique la règle. Soit K facteur de A plus B égale à K fois A plus K fois B. Soit on écrit K ici ou bien on écrit ici. C'est la même chose. 5 plus 8 facteur de K, facteur de 4 égale 5 fois 4 plus 8 fois 4. 5 fois 4 égale 20 plus 32 égale 52. E égale 10 moins 9 fois 27. Alors, on calcule à l'intérieur des parenthèses. 5 moins 9 égale 1. 1 fois 27 égale 27. Ou bien, on applique la règle. K facteur de A moins B égale à K fois A moins K fois B. Soit on écrit K ici, soit on écrit ici. 10 moins 9 fois 27 égale 10 fois 27 moins 9 fois 27. 10 fois 27 égale 270. 9 fois 27 égale 243. 270 moins 243 égale 27. بالنسبة الطريقة الأولى والطريقة الثانية، الطريقة الأولى هو حساب ما بداخل الأقواس. الطريقة الثانية هي تطبيق الخاصية. كيعطونا ك عامل ل A زائد B هي ك في A زائد ك في B. بحال هنا في العبارة الأولى نحسبوا ما بداخل الأقواس. هذه هي الطريقة الأولى. 8 عامل 17 زائد 4 هي 8 في، غنحسبوا 17 زائد 4 تساوي 21. 8 في 21 هي 168. هنا كنطبق القاعدة اللي هي ك عامل ل A زائد B هي ك في A زائد، هذا هو A وهذا هو B وهذه هي ك. ك في A زائد ك في B. 8 في 17 زائد 8 في 4. 136 زائد 32 اللي هي 168. نفس الطريقة هنا في هذه الطريقة كنحسبوا ما بداخل الأقواس. 3 عامل ل 2 زائد 3. 2 زائد 3 غنحسب ما بداخل الأقواس هي 5. 3 في 5 هي 15. أو لا نطبق القاعدة اللي هي ك في A زائد B. ك عامل ل A زائد B هي ك في A زائد ك في B. هنا كاينة ك تمثل 3، A تمثل 2 و B تمثل 3. 3 في 2 زائد 3 في 3 هي 6 زائد 9 اللي هي 15. نفس الطريقة
يا اما نحسبوا ما بداخل الاقواس يا اما نطبقوا القاعده، ويا اما تكون هاد كا تكون هنا ولا هنا نفس العلاقه، ك عامل ا زائد ب كتساوي ك ا زائد ك ب، او لا ا زائد ب في ك كتساوي ك ا زائد ك ب، نفس الحاجه. f تساوي pardon f première façon f égale 15 fois a plus moins 7 fois a égale 15 fois a moins 7a égale 15a moins 7a. On a la même unité, donc on fait la soustraction. 15 moins 7 égale à 8a. عندي 15a ناقص 7 15 في a ناقص 7 في a، يعني طبقنا العلاقة اللي هي كا ناقص كا بي. كا في ا هي كا، كا في بي هي كا بي. هادشي شغلنا ليه في الدرس. الا كانت عندي حرف مع رقم نقدروا نديرو فيه ونقدروا ما نديروهاش، كان عندي حرف مع حرف نقدر ندير فيه ونقدر ما نديرهاش، كان عندي عدد مع عدد لا يمكن، خصني ندير دائما فيه. 15 في a هي 15 a، 7 في a هي 7 a. 15 a ناقص 7 a عندنا نفس الوحدة نقدروا نجمعوهم. 15 ناقص 7 هي 8 a. هذه الطريقة الأولى. Deuxième façon, f égale 15 fois a moins 15 moins 7 fois a. On a quart fois a moins quart fois b. On met le k ici, on met parenthèse a moins b. On a 15 fois a moins 7 fois a. On a même facteur commun a. On écrit a, parenthèse 15 moins 7 égale a fois 8. 15 moins 7 égale à 8. A fois 8 égale à 8a. Je répète. On a f égale 15 fois a moins 7 fois a. On applique la règle. K fois a moins k fois b égale à k, facteur de a moins b, égale, on a 15 fois a moins 7 fois a. Le facteur commun a, on écrit a, parenthèse 15 moins 7, 15 moins 7, on calcule à l'intérieur des parenthèses, 15 moins 7 égale à 8, a fois 8 égale 8a. f égale 15 a ناقص 7 15 في a ناقص 7 في a. بالنسبة للطريقة الأولى شنو درت؟ 15 في a ناقص 7 في a هي 15 a ناقص 7a، وكنحسبوهم لأنهم عندهم نفس الوحدة. بالنسبة للطريقة الثانية كنطبقوا الخاصية، كنحطوا داك العامل المشترك عندي a كتشابه في الحد الأول وفي الحد الثاني. هذا كيتسمى بالفرنسية بروميير تيرم دوزيام تيرم. كنحط a وكندير قوس. شنو بقى لي لحيت a؟ 15. ندير الإشارة ديالي ناقص، نحيد هاد كتبقى لي 7. من بعد كنحسب ما بداخل الأقواس. 15 ناقص 7 هي 8 في 8 هي 8 G égale 5 fois x plus 3 fois x. Première façon, 5 fois x égale à 5x plus 3 fois x égale à 3x. 5x plus 3x, on a même unité, donc on calcule. 5 plus 3 égale à 8, donc 8x. Dans la deuxième façon, on a g égale 5 fois x plus 3 fois x. On applique la propriété ka plus kp. On écrit k, facteur de a plus b. Donc, on a le facteur commun x. On écrit x, parenthèse, il reste 5 plus 3. On calcule à l'intérieur des parenthèses. 5 plus 3 égale à 8. 8 fois x égale 8x. Deuxième façon, عندي 5 في x زائد 3 في x. كنطبق العلاقة ك في a زائد ك في b هي ك، ك في a زائد ك في a زائد ك في b هي ك عامل a زائد b. نشوف طريقة أخرى اللي غنعطيكم. عندي x كتشابه، كنحط x اللي هو العامل المشترك، كندير قوس. شنو بقى لي؟ 5 زائد 3. كنحسبها ما بداخل الأقواس 8 في x اللي هي 8x. بالنسبة الطريقة الأولى لاحظتوا فاش كيكون عندك بحال هكذا، الطريقة الأولى كتجمع اللي عندهم نفس الوحدة. عندي 3a زائد 3a هي 6a، 2a زائد 2a هي 4a، 5a زائد 6a
هي 11 ار، عندهم نفس الوحدة. أما لو كانت 3 إكس زائد 4 ار لا يمكن حسابها لأن ما عندهمش نفس الوحدة. الطريقة الثانية درنا تطبيق الخاصية. كنت سعيدة جدا بلقائكم. كان هذا هو درسنا لهذا اليوم. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء مع درس جديد.